जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 5 डिसेम्बर 2025 शुक्रवार दिन द्वादश राशिर राशिफल विषय। एही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंक गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज हेउची 5 डिसेम्बर 2025 शुक्रवार पौष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा रात्र 12:55 गति द्वितीया। आज रोहिणी नक्षत्र दिवा 11:46 गति मृगशिरा नक्षत्र। आज वृष चंद्र रात्र 10:15 गति मिथुन चंद्र। आजिर सांवत्सरिक श्राद्ध प्रतिपदार एकधिष्ट पार्वण। आजिर शुभ बेला प्रातः 6:18 रु 7:01 पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 6:17। आजिर सूर्यास्त संध्या 5:11। आज बिछा राशि पुरुष मानक घात चंद्र एवं बिछा धनु और मीन राशि घात बार। आज पानी कखारु खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज आपण नुआ योजना हेतु आर्थिक सहयोग प्राप्त करिबे। कोनोसी प्रकार निवेश करिबा पई समय उत्तम अनुकूल रहिछि, किंतु अनुभवी व्यक्ति परामर्श रे कोनोसी प्रकार निर्णय नियंतु। आपण आत्मविश्वास रे परिपूर्ण रहिबे। शत्रु चाहिले मध्य आपणक किछि क्षति करि परिबे नहीं। व्यापार तथा व्यवसाय रे उत्तम परिवर्तन करिबे एवं भाई भौणीक पक्षरु पूर्ण सहयोग मिलिब। आपण निज मधुर वाणी द्वारा समस्तंक प्रिय भाजन हेबे। परिवार मध्यरे आपणक प्रभाव क्षेत्र वृद्धि पाइब। आपणक व्यक्तित्व रे आसीथिबा सकारात्मक परिवर्तनर समस्ते प्रशंसा करिबे। परिवार रे समस्तंक सहित नम्रतापूर्ण व्यवहार द्वारा लाभ तथा मानसिक शांति अनुभव करिबे। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सुखमय हेब, किंतु आर्थिक क्षेत्र रे अत्यंत सावधान रहंतु। समस्त प्रकार आर्थिक देवानेबा पूर्ण सावधानता सहित करंतु। लंबा समयरू लागि रहितवा स्वास्थ्य समस्यार अंत घटिब। आज आपण असहाय व्यक्ति को साहाय्य करंतु, शुभ फल पाइबे। वृष राशि चंद्रंक राशि परिवर्तन आपणक व्यक्तित्व रे सकारात्मक परिवर्तन आनिब। आपणक स्वभाव रे आक्रामकतार हानि घटिबारु सहकर्मी मानक समर्थन मिलिब। पूर्वरु लागि रहितवा समस्त समस्यार समाधान करिबारे आपण सफल हेबे एवं नुआ योजना प्रस्तुत करी योजनार क्रियान्वित करिबे। कार्य क्षेत्र रे समस्या देखादेले सुद्धा कार्य पूर्ण करिबारे आपण सफल हेबे एवं पारिवारिक जीवन रे जीवन साथींक पक्षरु पूर्ण सहयोग मिलिब एवं आपणको जीवन साथींक भावनार आदर करिबा उचित। परिवार रे सुख समृद्धि और हस खुशी लागि रहिब। बालक मानक सहित आपण अधिक समय अतिबाहित करिबे एवं आपणक व्यवहार रे समस्ते प्रभावित हेबे। धार्मिक आध्यात्मिक पूजा पाठ प्रति आपणक रुचि बढ़िब। सामाजिक कार्य क्षेत्र रे मान सम्मान रे वृद्धि घटिब एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबाकु लागिब। वाणिज्य व्यवसायर विस्तार योजना रे आपण खर्च करिबे एवं चर्म संबंधित रोगरु मुक्ति मिलिब। जलर सेवन उचित मात्रा रे करंतु एवं स्वास्थ्य नियमर पालन करंतु। आज आपण तुलसी वृक्ष रे नियमित जल अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आपणक द्वादश भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणको मानसिक चिंता तथा समस्या उत्पन्न करिब। नुआ कौशलर प्रयोगरु व्यवसाय तथा कार्य क्षेत्र रे किछि बड़ परिवर्तन करिबे एवं नुआ नुआ तथ्यर संग्रह करिबे, जहा भविष्यत रे आपणक बहुत कामरे आसीब।
पारिवारिक जीवन सामान्य कलहपूर्ण रहिब एवं परिवार सदस्यंक मध्यरे भूल बुझाबणा देखा देई पारे, किंतु आपण नुआ योजना प्रस्तुत करिबे ओ सफलता मध्य पाइबे। किछि नुआ करिवार प्रबल इच्छा रहिब। अनावश्यक वस्तु क्रय करिबा द्वारा व्ययभार रे वृद्धि घटिब। प्रेम संबंध को नहीं आपण सामान्य चिंतित रहिबे एवं आपणक आर्थिक स्थिति मजबूत हेब, किंतु अनावश्यक खर्च रे नियंत्रण करिवार आवश्यकता रहिछि। व्यवसाय क्षेत्र रे लाभर स्थिति सामान्य रहिब। धर्म कर्म ओ पूजा पाठ प्रति आपणक श्रद्धा भाव बढ़िब। पुराना स्वास्थ्य समस्या आपणको हैरान करि पारे, सेथिपई स्वास्थ्य नियमर पालन करंतु। आज आपण गायत्री मंत्र जप करंतु, शुभ फल पाइबे। कर्कट राशि आपणक एकादश भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक जीवन स्तर को उच्च करिब। कार्य क्षेत्र रे नुआ परिवर्तन आपणक वाणिज्य व्यवसाय रो विस्तार करिब। आपणको आगको बढ़िबार अवसर मिलिब। पारिवारिक जीवन रे पारिवारिक स्थिति मजबूत रहिब एवं सुख शांति और हस खुशीर वातावरण लागी रहिब। माता पितांक पक्षरु सहयोग प्राप्त करिबे एवं भाई भौणींक सहित कौनसी कार्य योजनार रूपरेखा प्रस्तुत करिबे। प्रेम जीवन पई मध्य समय अत्यंत शुभ रहिब एवं जीवन साथींक सहित कौनसी सुखद यात्रा करि पारंती। संतान पक्षरु सुसंवाद पाई खुशी अनुभव करिबे एवं आर्थिक स्थिति रे पूर्वरु देइथिबा बकेया अर्थ आज आपण फेरी पाइबे। आर्थिक स्थिति पुनः उत्तम हेबाकु लागिब, किंतु कार्य रे अधिक परिश्रम बा गंभीरतार आवश्यक रहिछि। जीवन साथींक स्वास्थ्य संबंधित समस्या देखा देई पारे। आज आपण शिवलिंग रे जल अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। सिंह राशि आपणक दशम भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक कार्य क्षेत्र रे सकारात्मक परिवर्तन आनिब। परिस्थिति रे बहुत सुधार आसिब एवं आपण समस्त प्रकार लाभ अर्जन करिबे। अटकी रहितवा धन प्राप्तिर मध्य जोग रहिछि। चाकरी क्षेत्र रे पद तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करिबे एवं नुआ व्यापार वाणिज्यर योजना प्रस्तुत करिबे। पारिवारिक जीवन रे संतान पक्षरु पूर्ण सहयोग मिलिब एवं पितांक आशीर्वादरु समस्त बाधा विघ्न को सफलता पूर्वक दूर करि पारिबे। पारिवारिक वातावरण सुखद रहिब, किंतु जीवन साथींक सहित भूल बुझाबणा को नहीं मन मतांतर देखा देई पारे, किंतु प्रेम संबंध रे प्रसन्नता तथा आत्मसंतुष्टि अनुभव करिबे एवं आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहिब। पुराना ऋण भारु मुक्ति मिलिब। जीवाणु जनित रोगरु विशेष सावधान रहंतु एवं खाद्यपेय प्रति विशेष ध्यान दियंतु। आज आपण गोमाता को खाइबाकू दियंतु, शुभ फल पाइबे। कन्या राशि आपणक भाग्य भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक भाग्य को वृद्धि करिब। आपणक समस्त कार्य सफलता पूर्वक संपन्न हेब। विद्यार्थी छात्र छात्री माननकु आशातीत विषय रे सफलता मिलिब। उच्च शिक्षा क्षेत्र रे करा जाइथिबा कार्यर प्रशंसा हेब। वित्तीय तथा लेखांकन संबंधित जातक उत्तम लाभ प्राप्त करिबे एवं पारिवारिक जीवन रे दूर संपर्कीयंक सहित संपर्क रे घनिष्ठता आसिब। परिवार रे परस्पर प्रति सहयोग ओ प्रेम भाव रहिब। अजाई ओ वयोज्येष्ठंक आशीर्वाद मिलिब। परिवार पूर्ण सहयोग आपणक उपरे लागी रहिब। भाई भौणींक सहित उत्तम समय व्यतीत करिबे एवं आर्थिक स्थिति रे परिस्थिति आपणक सपक्षरे रहिब। धनार्जन संबंधित आपणक प्रयास सार्थक सिद्ध हेब। आपणक स्वास्थ्यावस्था उत्तम अनुकूल रहिब, किंतु मातांक स्वास्थ्यावस्थार विशेष ध्यान रखिबा उचित। आज आपण भोकिला व्यक्ति को भोजन दान करंतु, शुभ फल पाइबे। तुला राशि आपणक अष्टम भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक पई मानसिक चिंतार स्थिति उत्पन्न करिब। दैनिक दिनचर्या रे व्यवधान देखा देब, किंतु समयर सदुपयोग करी निज समस्त लक्ष्य को पूरण करिबे।
ତଥା ମଜବୁତ ଭବିଷ୍ୟତର ଗଠନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଓ କ୍ରୋଧରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ କଠୋରତା ଆସିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଠୋରତା, ମତଭେଦ ଓ ବାଦବିବାଦର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦବିବାଦରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭାବନାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଯୋଜନାର ରୂପରେଖା ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସରକାରୀ ପ୍ରବନ୍ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କାରଣରୁ ମୁଣ୍ଡ ତଥା ଚକ୍ଷୁ ପୀଡ଼ା ଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରିକ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଗିଦାରୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଦର କରିବା ଉଚିତ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହୋଇ ପ୍ରେମ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କୌଣସି ବିଶେଷ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଯାହାର ଲାଭ ଆପଣ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ପାଇପାରିବେ। କଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଲେଖନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଭାବ ରହିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ରକ୍ତଚାପ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିକାର ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଶତ୍ରୁ ଓ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ କରି ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିବ। ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଅପ୍ରିୟ ସମାଚାର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା କଟୁବଚନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପରିଣାମ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦବିବାଦ ଓ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ଶିକ୍ଷା ତଥା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଠନ କରିବାର ଯୋଜନା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ତଥା ସନ୍ଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତଥା ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ମାତାପିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଧନାର୍ଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସାର୍ଥକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ପରିଣାମ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଉଦର ତଥା ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ।
ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅବଧିରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଧନ ଲାଭ ତଥା ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନର କାରଣ ହେବ। ନିଜ କ୍ରୋଧ ଓ ବାଣୀରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଗୃହର ସାଜସଜ୍ଜା ଜନିତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ତଥା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତାର ଭାବ ରହିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦବିବାଦରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଅଯଥା କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାଠୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦି ନିବେଶ କ୍ଷତିଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଓಂ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଶତ୍ରୁ ଓ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସୁଖଦ ସମାଚାର ପାଇ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ବସ୍ତୁ କ୍ରୟ କରି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେବ। ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଆଶାତୀତ ପରିଣାମ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା କ୍ଷମତାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।